किए चिन्ह पार्छ बो बो को देखा ये हो किए ये हो खाली जानी पार्छ लोकटा किए बाई चान्स काले चिन्ह पार नथिबो छेनागिरी खाऊनु खाऊ मको भी खाना मु खाली आज केमती लगुच से कहला बदली जाए खाई मु खाଇବା आरंभ करनी खर्चारे मु बसिनी टाइप पिक्चर आ देखा जीवनी एटा यूट्यूब रे जीव एटार सुन यूट्यूब छाड़ी ना शुण शुण शुणु कवि एटार टाइटल हम वन्स अपॉन ए टाइम सेक्टर 2 रे ई टाइप रो लोकडा रहउतिले आ ए वीडियो सब बेला पाइथिबो ए वीडियो दुर्लभ वीडियो हाँ तो देखी दी ना जान लो समय थिला 2 नंबर यही टाइप लोक गुड़ा भी रोते 2 नंबर एम पाई गर्वित घंटी बाजू आगे से तार बाटे देखिए पार पठेबी ना यूट्यूब रे पठेबी तू देख छोटली शुण मुझे 2 नंबर यही टाइप लोकटा भी रोते यहाँ गोटे भिड हो टाइप क्यारेक्टर पाइबनी हाँ घंटी बाजू आगु 2 नंबर स्कूल गेट बाटे ना जो तार सब जो होता छिड़ी जाता ता भर डेकी पार ये हूँ से टका आम से 2 नंबर स्कूल पटे गोटे बरगछ अच्छी से बरगछ पर सब एम चढ़ू ना विनोद को कहली मुझे 2 नंबर यही टाइप लोकटा भी थे
ଜଣେ ମାତ୍ର ଟିଚର ହେଇ ବାହାରିଲା ଆଉ ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲେ ଆଉ କେହି ଦିନ ସାଧୁ ସିଂ ଆଉ କାହାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିଲାନି ଆରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ପାଇବନି ତମେ ଏ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ବୋଉକୁ ବସଉଛି ହେଇଗଲା ଦେଖ ଇଏ ବି 40 ବର୍ଷ ତଳର କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ବୋଉ ବୋଉକୁ ଦେଖା ଇଏ ହଉନି କିଏ ଆମର ଇଏ ହଉନି ଖାଲି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଲୋକଟା କିଏ ବାଇଚାନ୍ସ କାଳେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବ ଛେନାଝିରି ଖାଉନୁ खाऊ मत भी इच्छा नहीं मुखाऊ खाली आगे କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ଶଙ୍ଖ କହୁଥିଲା ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇନି ମୁଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିନି ପଚାରେ ମୁଁ ବସିନି ए टाइप पिक्चर आ देखा जीवनी एटा यूट्यूब रे जीवो एटार सुन यूट्यूब छाड़ ना शुण शुणु कवि एटार टाइटल हम वन्स अपॉन ए टाइम सेक्टर 2 रे ई टाइप रो लोकडा रहउतिले आ ए वीडियो सब बेला पाइथिबो ए वीडियो दुर्लभ वीडियो हां तो देखे दी ना जान लो समय थिला 2 नंबर ई टाइप रो लोकडा भी रहउतिले
ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏମାନଙ୍କୁ ପାଇକି ଗର୍ବିତ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ଆଗରୁ ସେ ଧାର ବାଟ ଦେଇକି ପାର ହେଇଯାଉଥିଲେ। ପଠେଇବି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଠେଇବି ତୁ ଦେଖ। ଛୋଟିଲି ଶୁଣ ମୁଁ କହିଲି 2 ନମ୍ବର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଟା ବି ରହୁଥିଲେ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇବନି। ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ଆଗରୁ 2 ନମ୍ବର ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ବାଟେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ଡେଇଁକି ପାର ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଏଇ ଟଙ୍କା ଆମର ସେ 2 ନମ୍ବର ସ୍କୁଲ ପଛରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି ସେ ବର ଗଛ ଉପରେ ସବୁ ଏମାନେ ଚଢ଼ୁଛି ନା ବିନୋଦକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି 2 ନମ୍ବର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଟା ବି ଥିଲେ। ପାଖରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଟିଚର ହିଁ ବାହାରିଲା ଆଉ ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲେ ଆଉ କେହି ଦିନ ସାଧୁ ସିଂ ଆଉ କାହାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିଲାନି। ଆରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ପାଇବନି ତମେ। ଏ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ବୋଉକୁ ବସଉଛୁ ଗଲ ଦେଖ ଇଏ ବି 40 ବର୍ଷ ତଳର।